नमस्कार दर्शक बंधु मु आज आपणक निकटरे लक्ष्मीर अभिसार से सुंदर गल्पटी जहाँ लिखाही मनोज दास द्वारा किंबदंती पुरुष मनोज दास जी कि वर्तमान आम गहणरे नाहंती सत किंतु से छाड़ी जाइथिबा एई सुंदर गल्पटी आम समस्त को अनेक नीति शिक्षा जे प्रदान करे ताहा कहिबा भूल हेब नुह। तेणु पिलामाने दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत शुणा को अनुरोध निश्चित भल लगे कहीं जे यार लेखक जी सी लिखि तो जाइछंती आमे केवल मात्र तो स्वर ही देइछु तुमक मानकु जदि मो स्वर भल लगे निश्चित भावे एक कमेंट देव। पिलामाने प्रथम आमे जानि नबा एई सुंदर गल्प एई नीति शिक्षा देथिबा एई सुंदर गल्प रो लेखक मनोज दासଙ୍କ विषय। मनोज दास जने किंबदंती पुरुष सेहीपरि पुरुष एई धरामाष्टि अवतरण करवा बहुत कष्टरे एई माटी माँ ताको सुंदर पुओटी पाइथिला जहाको कि से निज माटी विषय माँ विषय धरित्री विषय आकाश गगन वायु पवन समस्त विषय किछि ना किछि लिखि ए समग्र विश्व विषय किछि सुचिंतित मतामत जोटा कि समस्त दर्शकों निकटरे पहुँचई पारिबो सेहीपरि तो केही जणे तो सारथी हेबा निहाती दरकार। कृष्णजी परी अर्जुनकर सारथी होई महाभारत युद्धर अयमारंभ करथिले एवं धर्मर रास्तार नहीं चली सेहीपरि साहित्य को एक दिग्दर्शन देवा पई मनोज दास जी अंग धरी चली कहवा भूल हेब नाही। से एकाधार रे कवि प्राबंधिक लेखक क्षुद्र गाल्पिक समालोचक कथाकार एवं अध्यापक मध्य अटंती। से अनेक कविता अनेक प्रबंध एपरि भाव लिखि जाइछंती जहाँ थरे पढ़िले मन माने ना पुणी पढ़िबा पई इच्छा हुए। गल्प गुड़िक मध्य एते सुंदर भाव से लिखिछंती जेउथिरु गोटे नीति शिक्षा नुहे अनेक नीति शिक्षा आमे ग्रहण करू। एपरि भाव तांकर लेखा रो चातुरता रही अछि। से पिलाटी दिनरु अर्थात जितेबेले से पंचम षष्ठ श्रेणी रे थिले सेतेबेलेठु ही से लेखिबा आरंभ कर देइथिले। तुलसी दुई पत्रु बासिला परी से पिलाटी दिनरु ही बासिबा आरंभ कर देइथिले। तांकरी लेखा गुड़िक सेतेबेले अनेक पत्रिकारे प्रकाश पाउथिला। बॉम्बे रे एक पत्रिकारे तांकरी लेखा गुड़िक प्रकाश पाइथिला। तुमे निश्चित भावे तांकर इंटरव्यू जदि केबे भी सुनो निश्चित भावे तांकर अनेक अलिभा कथा जानी परिबो। पिलामाने से कौनसी कम लोक नुहंती से सबुबले समस्त दिग को से समान प्राधान्य देबा पई चेष्टा करछंती। से राजनेता दिग को हो लेखक दिग को साहित्यिक दिग को सब दिग को से प्राधान्य देइछंती। कौनसी क्षेत्र को से छोट बोली मनी नाहंती किंतु हाँ साहित्य जे एकमात्र माध्यम लोक माननकु सुविचार धारारे बहई नब सुरास्ता को नहीं आसीबो से यह जानी सारिथिले। शेषरे से श्री माँ द्वारा तांकर चिंताधारा द्वारा एते विमुग्ध हो जाइथिले जे शेषरे से पुडुचेरी जाई श्रीराम माँकर आश्रम रे रही अध्यापना करुथिले। शेषरे से अति निकटरे अर्थात 27 एप्रिल 2021 रे आम समस्त को छाड़ी अति दूर को आम ठारू अति दूर को चली गले किंतु तांकर केवल देहटी जाइछि किंतु तांकर मनरूपी एई लक्ष्मीर अभिसार हेउ किंबा आरण्यक हेउ किंबा शेष बसंतर चिठी हेउ एपरि लिखिथिबा अनेक गल्प कविता प्रबंध आम समस्त को से भेटी देइछंती एवं से आम समस्त पाखरे सदा सर्वदा चिर अमर होई रहिबे आ रही थिबे मध्य
सी केबे मध्य आम मनरू जे जीवेनी एथिरे निसंदेह मात्र। पिलामाने तुमे माने निश्चित भावे जानिथिबो मनोज दास 1934 मसीहा शंखारी ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। बालेश्वर जिला अंतर्गत भोगराई ग्रामर शंखारी ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले। सी पिलाटी दिनरू लेखा साहित्य क्षेत्र को अत्यधिक प्राधान्यता देइथिले। तेणु से आज केवल ओडिशा के नुह भारत वर्ष नुह समग्र विश्व से चिरवंदित चिरपरिचित। तेणु किंबदंती पुरुष तांको कहिबा भूल हेबो नाही। वर्तमान चलो देखिबा तांकर से सुंदर एक गल्प जार नाम लक्ष्मीर अभिसार। एथिरे से कौन दर्शाइबा पई चाहिंचंती, कौन नीति शिक्षा देबा पई चाहिंचंती। पिला माने तमे समस्ते जानिथिबो जे समस्त गल्परे किछि ना किछि नीति शिक्षा रही थाए। जेपरि राधुआ मिछुआ गप तमे निश्चित शुणिथिबो। सेई गल्परे मध्य तुमे शिखिबाकु पाइथिबो जे मिछ कहिबा उचित नुह। सर्दा सर्वदा मिछ कहूथिबा लोक केबे जदि थरटीए सत कहे ताकू केही मध्य भरोसा करंती नाही। वर्तमान चल पिला माने आमी सेई लक्ष्मीर अभिसार रे देखिबा मनोज दास कौन आम मानक पई नीति शिक्षा दे जाइछंती, जहा आम मानकू मार्गदर्शन देव दिग्दर्शन देव। वर्तमान आमे ता विषय रे जानि नबा। लक्ष्मीर अभिसार रे लक्ष्मी एक छोट कोमलमती कन्या जार मन अति कोमल। सी केवल प्रकृति माता पिता कथाटी को से अमोघ अस्त्र बोली भावी मापा माँ जहाँ कहते ताहा ही सत्य। से अति भद्र झीलटे थिला। जितेबले पिलादिनरू से शुणी ध्रुव और प्रहलाद कथा। ध्रुव प्रहलाद केपरी भाव में जितेबले तांको माँ कहते पुओ तुम जाई भगवान को डाक, भगवान तुमर समस्त मनस्कामना पूर्ण करिवे, तुमको तुम तांकरी अति प्रिय करी तुमरी पाखरे रखिबे। तुमे डाकिले पूरा भगवान आसीबे, तुमर सबु दुख दुर्दशा दूर करिवे। तुम पापा तुम शुणिथिबो ध्रुवंकर कथा। बापांकर गोड़े बापा जितेबले ध्रुवं को बसई नाहांती द्वितीय रानी कथा शुणी सेतेबले से मन दुख करी तांको माँ को पाखु जाई कहिचंदी माँ मते पापा बसौ नाहांती, माँ मते पापा गोड़े बसौ नाहांती, मोर बहुत इच्छा माँ मो पापा कोଳରେ बसिबा पई। सेतेबेले माँ कहिचंदी पुत्र तुमको बसिबार अछि तो निश्चित भावे तुमे तुमर बापा को डाक, अर्थात जगतर पिता विष्णु को डाक। से निश्चित भाव रे तुमको तुम पापा कोଳରେ बसाई देबे। तो से तापरे प्रभुंक संधान रे चली जाइथिले। प्रभु को डाकी तांको मनर दुख तांको मनरे लुचि थिबा छुपी थिबा सेई कोह को प्रभु को जणाइबे आउ तार समस्यार समाधान करिवे। तो एई कहानी रु से एपरी प्रहलादर कहानी हो किंबा ध्रुवंकर कहानी से पिलाटी दिनरू माँक ठारू लक्ष्मी शुणिथिला। तेणु तार मनरे मध्य इच्छा अछि जे प्रभु को मु दिने भेटिबी आ से प्रभु को मो मनरे थिबा समस्त अकुहा कथा मु कहिबी आ से प्रभु ही मोर समस्त दुख लाघव करिवे। तेणु ता मनरे केवल केवल गोटे मात्र इच्छा केबे मु प्रभु पाखक जीवी, केबे मु प्रभु को मोर दुखर कथा मो मनर अकुहा कथा को कहिबी। लक्ष्मीर अभिसार, अभिसार माने तार इच्छा तार स्वप्न। वर्तमान चल लक्ष्मीर स्वप्न कौन थिला, लक्ष्मीर अभिसार कौन थिला। वर्तमान निश्चित भावे तुम्हें ये देखिपु ये सुंदर गल्पटीर लेखक जी सी होउचंदी एई फोटोरे देखा जाउथबा व्यक्ति मनोज दास। वर्तमान मनोज दास विषय तो मु तुमको पूर्व कही सारी, तथापि मध्य आमे एठु प्रथमे कवि परिचय टिके जानि नबा निहाती आवश्यक। मनोज दास बालेश्वर जिला भोगराई ठारे 1934 मसीह जन्मग्रहण करथिले। भोगराई ग्राम अंतर्गत शंखारी ग्राम रे भोगराई
अंतर्गत शंखारी ग्राम जन्मग्रहण करथिले। इंग्राजी भाषा और साहित्य रे एमए पास करिबा परे अध्यापक भावे से निजर कर्ममय जीवन आरंभ करथिले। से प्रथमे ख्रीष्ट महाविद्यालय रे किछि वर्ष पई इंग्राजी अध्यापक भावे अध्यापना करथिले। परवर्ती समय रे से श्रीमां चिंताधारा रे अनुप्राणित होई पंडिचेरी श्री अरविंद आंतर्जातिक शिक्षा केन्द्र रे अध्यापना करने को चली जाइथिले। साहित्यर विभिन्न विभाग यथा कविता, क्षुद्रगल्प, निबंध, उपन्यास, साहित्य, समालोचना, भ्रमण साहित्य आदि प्रत्येक क्षेत्र में सी तांको चालना करी सफल होइछंती। तांको द्वारा रचित पुस्तक गुड़िक हेउछि मनोज दास कथा कहानी, लक्ष्मीर अभिसार, विषकन्यार कहानी, धूमाव दिगंत, शेष बसंतर चिठी, आरण्यक्य, समुद्र रक्षता, सरल रामायण एहीपरि से अनेक कविता, प्रबंध, क्षुद्रगल्प, कहानी आम मानंकु भेटी दे जाइछंती। पिला माने वर्तमान चलो से लक्ष्मीर अभिसार विषय पढ़िबा। लक्ष्मीर इच्छा कौन थिला, लक्ष्मीर स्वप्न कौन थिला। गल्पर सारमर्म वर्तमान आमे देखि नबा। लक्ष्मीर कहानी मु वर्तमान आरंभ करुछि। तुमे माने पिला माने ध्यान दे सुन। अति सतर्कतार सहित से मंदिर भितर प्रवेश करिछि। भीतर को जाई ठाकुरन को मुंडिया मारिछि। खुशी मनरे प्राय 2 मिनिट ठाकुरन को वेशपोषाक को चाहुछि। एठारे कहा कथा कहा जाइछि, लक्ष्मी कथा कहा जाइछि। अति सतर्कतार कहीं जाइछि तुमे कहानी पढ़िले निश्चित भाव में जापर जे ए गल्परे कहीं से सतर्कतार जाइछि। मु निश्चित भाव तुम मानंकु कहबी। तापरि सरल भाव में ठाकुरन पाखरे निजर परिचय देछि। कहिछि मु हेउछि लक्ष्मी। मासे हेबो तुम पाखक आसवाक चेष्टा करुछि, मात्र आसी पारु नाही। पूजारी बुढ़ा बाट उगाड़ी बसे। आज पूजक बुढ़ा सोई घुंगुड़ी मारुछि। रातिरे एमिति सोई घुंगुड़ी मारिले तुमको किपरि निद हुए बोली लक्ष्मी पचारिछि। पिला माने लक्ष्मी को डर पूजारी बुढ़ा को। पूजारी बुढ़ा ताको केबे मध्य मंदिर भीतर को जीवा पाई दिए नाही। तुमे तो जानिथिबो समस्त मंदिर रे जने पूजक थांती, सेही परि सेही मंदिर रे पूजक थांती जे कि लक्ष्मी को भीतर को जीवा पाई दियंती नाही। तेणु से सबु बेले उंडु थाए केतेबेले ई पूजारी बुढ़ा सोइबो आउ मो टिके जाई मो ठाकुरन को देखा करी आसीबी। मो ठाकुरन को जाई देखा करी आसीबी। पुणी से एया भी कहूची पूजक बुढ़ा सोई घुंगुड़ी मारुची। जदि एमिति घुंगुड़ी मारे प्रभु को पचारुची राति रे एमिति सोई घुंगुड़ी मारिले तुमको किपरि निद हुए। किए पचारुची? लक्ष्मी पचारुची। क्या पचारुची? प्रभु को पचारुची। धीरे तो सतर्कतार सहित जाइछि। पाद चिपि चिपि देखिछि जे पूजारी सोई जाइछि। से वर्तमान जाइछि ठाकुरंकर मंदिर भीतर को ठाकुरन को दर्शन टिके करिबा पाई। पिला माने राति रे जिते बेले सोई थाओ घुंगुड़ी मारिले कौन भल से निद हुए। सी जिनस ही प्रभु को पचारुची, प्रभु पूजारी बुढ़ा तो एपरी घुंगुड़ी मारुची, तुमको एपरी निद केमिति हुए? तुमको ए घुंगुड़ी मारिले तुमको किपरि निद हुए? तांको स्कूल रो पंडित मध्य घुंगुड़ी मारती। तेणु सी भाबिछि केवल पंडित माने घुंगुड़ी मारती। सी जदि घुंगुड़ी मारिबा शिखिजिबो ताहले से भी पंडित होई जिवो। ताहले से भी पंडित होई जिवो। तेणु तांको स्कूल रो पंडित मध्य घुंगुड़ी मारती। तेणु से भाबिछि
केवल पंडित माने ही घुंगुड़ी मारती। सी जदि घुंगुड़ी मारिबा शिखिजिब ताहले से भी पंडित होइजिब। हेले सेपरी घुंगुड़ी मोरा पंडित न हेबाकू ठाकुरंक पाखे निवेदन करिछि, ठाकुरंक पाखरे प्रार्थना करिछि। लक्ष्मी ठाकुरंक निकटरे ताहार स्वप्न कथा कहिछि। ताहार स्वप्न से पचारिछि मासक तले ठाकुर ताको पचारुथिले से काहेकि तांको सह खेलु नाही। प्रभु लक्ष्मीर स्वप्न आसीथिले। जेतेबेले से सोई जाइथिला सेतेबेले ता स्वप्न आसी मासक तले कहिथिले, अरे लक्ष्मी तू काहेकि आउ आसुनु खेलिबा पई। तो ठाकुरंक सेही स्वप्न परे सी तांको पाखकू आसीबाकू चेष्टा करिछि जे प्रभु आपण तो मते मासे तले देखा हेइथिले स्वप्न रे, एवं स्वप्न रे मते पचारिथिले तुम काहे खेली आसु नाही लक्ष्मी। तेणु मु चेष्टा करिछि तुमको सेई मासरु ही किपरि भाबरे तुम सहित आसी टिके भेट करिबी। किंतु कोन करिबी एई पूजारी बुढ़ा मते तुमको मिसिबा पई आदौ दौ नाही, बाट गाली करी बसिथिला। कोन करिबी प्रभु, आजी बहु सतर्कतारे आपणक निकटକୁ आसीअछि। वर्तमान ठाकुरଙ୍କ सहित କଥା ହେଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା କଦଳୀ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ସେ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଥିବା କଦଳୀ ଉପରେ। କଦଳୀ ଉପରେ ଭୋଗ ପାଇଁ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା କଦଳୀ କାନ୍ଦିର ଉପର ଫେଣା ପାଚିଥିବା ସେ ଦେଖିଛି। ପାଚିଲା କଦଳୀକୁ ସେ ଗଣି ନେଇଛି। ଗଣିଛି କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 ଆର ରୋହ କେତେଟି କଦଳୀ ମୁଁ ତ ଗଣି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, 24ଟା କଦଳୀକୁ ଦୈନିକ 4ଟା ଖାଇଲା ବେଳେ କେତେ ଦିନ ଯିବ? 24ଟା କଦଳୀ, କେତୋଟି କଦଳୀ? 24ଟି କଦଳୀ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ 4ଟି କଦଳୀ ଖାଇବି ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଯିବ? କେତେ ଦିନ ଯିବ? କେତେ ଦିନ ଯିବ? ସେ କେବଳ ହିସାବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବ ପାଉନାହିଁ। ହିସାବ କରିବାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗୋଳମାଳ। ଧେତେରି ଏ ଗଣିତଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ତାର ଅଙ୍କ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନି ଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାଟିର ମନ କେତେ ସରଳ। କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ତ ଗଣିତ ହୁଏନି। ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଗଣିତ କିଛି ହୁଏନି। ବହୁତ ସରଳ ପିଲାଟିଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର ମାଗିଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ତାକୁ ଧୀର ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିବି ସେ କଥା କହିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା କଳଗାଉଣା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗାକୁ ସେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ମସଜିଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚମକି ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ବର ମାଗିଛି? ସେ ଯେଉଁ ବର ମାଗିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ନିମନ୍ତେ ବର ମାଗିଛି ନା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବର ମାଗିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ଆମେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଏଥିରେ ସେ କହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୀର ମନରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବି ଆମେ ଡାକିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆମର ମନ କଥା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ କରି ଚିତ୍କାର କରି ମାଇକ୍ ଲଗାଇ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଲଗାଇ ଡାକିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏତେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏତେ ଜୋରେ ଶବ୍ଦ କରି ଡାକିବା କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜୋରେ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଚୁଙ୍ଗା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ
माइक गुड़ाक देखि तुम जितेबले कौन सी पर्वपर्वाणी एगुड़ाक तुम गाँ पटे मंदिर गुड़ाक माइक रे बहुत जोर जोर तुम गीत बाजे मंत्र उच्चारण हुए यज्ञर सब मंत्र भी भलसे तुम शुणी पारुथ जंत्र चुंगा सकाशे ठीक अच्छे तेणु साउंड बॉक्स भी लगे जो शब्द प्रदूषण बढ़ी जाए किंतु आवश्यकता नहीं केवल जदि अंतरात्मा आम भगवान को डाकिबा ताहले निश्चित भावे भगवान आम मन कथा शुणवे हाँ ना। चलो बर्तमान सी आउ कौन कहूँ मस्जिद रे जंत्र चुंगा लगाई ठाकुर को डाकिबा द्वारा से चमकी पड़े बोली कही तुम्हें मैंने निश्चित भावे जानी मस्जिद मानकर सब बेले जंत्र चुंगा लगाई ही तांकर नमाज पाठ हुए किंबा से माने तांकर ठाकुर को आल्ला को ध्यान करती तो सीते जोरे साउंड हेले शब्द हेले से डरी जाए चमकी जाए तेणु प्रभु को कहूँ प्रभु केमिति धीरे भाव में भक्ति करेंगे समस्त को से बुद्धि दियो ना कहीं एत जोरे साउंड करुँच कहीं एत जोरे शब्द करुँच प्रभु एत शब्दर तो आवश्यकता नहीं शब्द प्रदूषण होची कर्णरे मध्य असुविधा हेब कहीं प्रभु आपण तो मनरे अच्छी समस्त को कहना प्रभु समस्ते अंतरात्मा डाकिबे धीर भाव में डाकिबे ध्यानस्थ हो डाकिबे शब्दर कौन सी आवश्यकता नहीं देख इतनी छोट छुआ किंतु तार विचार किति उच्च तेणु चलो वर्तमान देखा तेणु से ता माँ को पचारि जंत्र चुगला लगाई कौन ध्रुव प्रहलाद भगवान स्तव गाउथिले माँ 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 पूर्वर जितेबले ध्रुव प्रभु को डाकुथिले किंबा प्रहलाद प्रभु को डाकुथिले एई कौन ये जंत्र चुंगा लगाउथिले माँ कहिचंती बो तार भाभी चिंती मना करिछि तेणु से ठाकुर को धीरे धीरे डाकिछि बो कहिछि ना रे धन मनरे ही डाकती सेतेबेले ना जंत्र चुंगा थिला ना कलगाउणा थिला किछि भी नथिला किंतु भक्त सबुबले मनर ही भगवान को डाके आत्मार ही भगवान को डाके भक्त और भगवानर मिलन एहीपरि भाव में होता है कौन सी जंत्र चुंगार आवश्यकता नहीं कौन सी कलगाउणार आवश्यकता नहीं वर्तमान एगुड़ाक करी केवल शब्द प्रदूषण करुछंती एवं अन्य माननकु केवल हैरान करिवार एक जे माध्यम ता माँ लक्ष्मी को ताहा बुझाई देइछंती तेणु पिलाटीर उच्च चिंताधारा को एठी भगवान सुंदर एठी मनोज दास सुंदर भाव में प्रतिपादित करिछंती दर्शेइछंती तेणु तुमे माने मध्य पिला माने घरे चेष्टा करिवो कम साउंड जति तुमको इच्छा हुए कि बेबी शुणा कम साउंड देगी शुणव जोटा कि भल लगे आ भगवान को डाकिबा कौन सी शब्द रो माध्यम नबा आवश्यकता नहीं तुम्हें मनर ही डाक भगवान निश्चित भाव में तुम मन कथा को शुणी पारिबे। लक्ष्मी कहिछि प्रभु मो भारी डरकुली क्या कहूँ से मंदिर रे बसी जितेबले कि पंडित नना शोई जाइछंती जंत्र चित्कार शुणिले से हठात छानिया हो जाए ता बापा मध्य डरकुला जितेबले तुमे माने मध्य शोई थाओ हठात जितेबले साउंड माइक शब्द शुणी शब्द प्रदूषण हो जाए जितेबले जोर शब्द तुमको शुभी जाए तो तुमे माने मध्य डरी जाओ हाँ कि ना कारण सी कथा को ही देख वर्णना करिछि जे ता बापा मध्य डरकुला कारण दिने बापा को ज्वर होइथिला पड़िशा घर सारा दिन जंत्र चुंगा बजाउथिबारु बापा तार छटपट हेउथिले बापा तार छटपट हेउथिले काहेकि जितेबाला तुम मानकर भी देह असुस्थ थिबो आ पड़ोसी घर एपरि भाव में शब्द तुम कान रे आसी पड़ुथबो तुम मानकु लागिबो हे प्रभु एमानकु टिके सद्बुद्धि दियंतनी एमान टिके शांतशिष्ट होई रहंतनी मु पर एपड़े कष्ट भोगुछि काहे माने एपरि जंत्रचुंगा लगाई अन्य को कष्ट दउछंदी हे प्रभु एमानकु सद्बुद्धि प्रदान कर आमे सेते बेले आखि बंद करी एपरि भाव में प्रभु को मनर कथा टिके जणै थाउ। लक्ष्मी तो ये खोलाखोली प्रभु को कहूँ किंतु आमे आम मन कथा आम मन ही रखी हाँ कि नहीं सी कहीं प्रभु को कहूँ सी वर्तमान जानी प्रभु ही मोर मित्र तेणु बंधु हिसाब से
प्रभु तांकु डाकिचंती खेलिबा पई। तेणु खेलिबाकू तो जीव निश्चित, किंतु निज मनरे थिबा समस्त इच्छा गुड़िक तो निश्चित भाव कहीदेव जे संसार रे तार आख पड़ोशी रे पाख पड़ोशी रे कौन हेउची निश्चित भाव से समस्त कथा प्रभु को कहीदे चली जीव। तेणु सी कही पड़िशा घर सारा दिन जंत्र जुगा बजाउथिबारु बापा तार छटपट हेउथिले। तेणु बापा को टिके साहसी करदेबाकू लक्ष्मी प्रार्थना करिछि, हे प्रभु मो बापा को टिके साहसी कर दियो ना। समाज हुए तो न सुधरी पारे, किंतु प्रभु आपण ताकू टिके साहसी कर दियंतु, से एते डरी न जातु कौन जंत्र चुंगार शब्द शुणी। हाँ कि नहीं, से एया प्रभु निकट में प्रार्थना करिछि। बापा कथा मन पड़ू ता बापा को किछि टंका कराई देबा पई लक्ष्मी ठाकुर को जणाइछि, हे प्रभु तुमे तो मो बंधु, शुण तुमे मो बापा को टिके साहसी करदेव, आउ मो बापा को टिके पैसा देव। मो बापा बहुत गरीब, तारी पाखरे किछि भी पैसा नाही, हे प्रभु ताकू टिके पैसा करई देव, टंका तापे किछि करई देव। सेही प्रसंग रे बापा किपरि पैसा धार करथिले ता फ्रॉक किनिबा पई जाउथिबा बेले करज देइथिबा लोकटी किपरि आसी पैसा जाक नहीं गला, से कथा से प्रभु को आगे जणैछि। जेते बेले लक्ष्मीर बापा किछि टंका को नहीं जाउथिले लक्ष्मी पई एक फ्रॉक टे किनिबा पई, से समय रे लक्ष्मीर बापा पूर्वरु करिथिबा करज अर्थात कहा पाखरु किछि दिन पई धार नहीं आसीथिबा से व्यक्तिटी तुरंत चली आसिला, आउ लक्ष्मीर बापा निकटर बापा हाथरू समस्त पैसा को टाणी नहीं गला। तो केते बापा को कष्ट होईछि, बापा तो मो पई फ्रॉकटे किनिबा पई जाउथिले, हेले करज करिथिबा लोकटी किंतु मो बापा ठारू समस्त पैसा को छड़ाई नेला। तेणु से प्रभु को कही किपरि आसी पैसा जाक से नहीं गला, वर्तमान मो बापा को टिके टंका दियो। सबु छुआ माने सब बेले चेष्टा करती मो बापा माँ को भी खुशी रखिबा पाई, जेतेबेले अर्थाभाव हो किंबा अनटन हो जहाँ भी दारिद्र्य भोग सकाशे से माने भी प्रभु को कहती, प्रभु आमर ए दुख दुर्दशा केबे जाता, प्रभु दयाकोरी टिके कुह आमर दुख दुर्दशा को दूरे नियो प्रभु, आउ आमको दुख दियंतुनी, आमको यही जंत्रणा दियंतुनी, यही जंत्रणा रे छटपट करंतुनी प्रभु। वर्तमान आमे जेपरि भाबरे ए कोरोना दायरु मुक्ति पाइबा पाई जेपरि प्रभु निकट रे आमे गुहारी करूछु, हे प्रभु ए कोरोना महामारी रु समग्र विश्व को तुरंत भाबरे उद्धार कर दियंतु प्रभु। हे प्रभु इते आउ कष्ट दियंतु नहीं। निश्चित भावे ये मध्य आम मानकर मनर अभिसार। चलो वर्तमान देखिबा लक्ष्मीर आउ कौन अभिसार थिला, लक्ष्मीर आउ कौन इच्छा थिला। ठेंगा हाथ रे धरी मोटा डेंगा बड़ बड़ निश थिबा से करज देवा लोकटी को देखिले लक्ष्मी डरी जाए। जो लोकटी करज देइथिला तार एकदम बड़ बड़ निश, से बड़ बड़ निश आउ बड़ बड़ आखि को देखिले लक्ष्मी पूरा डरी जाए। लक्ष्मी पूरा डरी जाए। तार बापा कहते से करज करथिबा पैसार देढ़ा कोण नहीं साराणी। हाँ माँ सी मते जेतिकी टंका दे मुझे करज करथिली तार 2 गुणा 1.5 गुणा पैसा से मोठू नहीं साराणी। तेणु लक्ष्मी बापा को कही, बापा से परी भयंकर चेहरायुक्त लोकों ठारू आउ केबे भी पैसा नियोनी, आउ केबे भी पैसा न नबा पाई, केबे भी करज न करिबा पाई। लोकटी पैसा नहीं जिबारु लक्ष्मी आउ फ्रॉक किणा होई पारलानी, जेहेतु करज लक्ष्मीर बापा पैसा नहीं करी जाउथिले लक्ष्मी पाई एक सुंदर फ्रॉक टे किनिबा पाई, किंतु करज करिथिबा लोकटीर आसी समस्त पैसा को नहीं गला, जोथि पाई लक्ष्मी पाई बापा आउ नुआ पोशाक खंडे करि पारिले नाही। काली तार बापा बो मन रे दुख करिवे सेथिपाई मार एक पुराना शाड़ी काटी फ्रॉक कर देबाकू माँ को कहिछि। माँ तार से फ्रॉक करुथिबा बेले
କାନ୍ଦୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଠି କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲା ଯଦି ସେଠି ଟିକେ ନଇଁଯାଏ ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାପା ମାଆ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବେ, ଏଇପଟେ ଯଦି ପିଲା ଯଦି ଜିଦ୍ ଧରିବ, ନା ମୋର ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର, ତୁମେ ନେଇ ଆସିବ ପାପା, ତ ଏଇପରି କହିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଜାଣୁଛ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ବାପା ମାଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପରି ତୁମକୁ ମନକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ବୁଝେଇ ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଯେପରି ମାଆର ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀ କାଟି ଫ୍ରକ୍ କରିବାକୁ ମାଆକୁ କହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ମାଆ ମନରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେବନି, ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ବି ହେଉ ମାଆର ଶାଢ଼ୀରେ ହେଉ କି ବାପା କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ତ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା ନା, ମୁଁ ତ ପିନ୍ଧିଲି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ବି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମୋ ଛୁଆ ମୋ ମନର କଥା କେତେ ଯେ ବୁଝୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ମାଆ କିପରି ତା ଆଗରେ କରଜ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛି ଏବଂ ପରେ ମିଛ କହିଥିବାରୁ କାନ୍ଦିଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ମୋତେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କିପରି ଭାବରେ ବାହାନା କରିଛି ତାହା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତା କି ଯଦି ଠାକୁର ତା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ବହୁତ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲାଣି, ମାତ୍ର ଅସଲ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ଦିନ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ସେ କିଛି ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଥିଲ ମୁଁ ତ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତ କି, ଆଉ ଥରଟି ଆସନ୍ତ କି ମୋର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଉ ମୋତେ କହିଦିଅନ୍ତ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲ ଆଉ କହିଥିଲ ଯାହାକି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣିଛି, ଆଉ କାହିଁକି ପଣ୍ଡିତର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଭୁ ନାହିଁ? କାଳେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତରତର ହୋଇଛି ତା'ର ଅଭିସାରକୁ ସାରିଦେବା ପାଇଁ। ତା ମନର ଯେତିକି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ସବୁ କହିଲି, ଆଉ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି କି? ସେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ପଣ୍ଡିତ ବୁଢ଼ା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁତକ ଅଭିସାର ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ କହିଦେବି। ଫେରିଯିବା ବେଳେ ତା'ର ଆଖି ପଡ଼ିଛି କଦଳୀ ଉପରେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ତା'ର କଦଳୀ ଉପରେ ଟିକେ ଆଖି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଆଖି ସେଇ କଦଳୀ ଉପରେ। ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ତା'ର ଆଖି କଦଳୀ ଉପରେ କହିଲ ଦେଖି? ଯଦି ସେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତା, ତା ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ବଳ ଥାଆନ୍ତା, ହୁଏତ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ କଦଳୀଟିକୁ ଚାହିଁ ବସନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ନା, ସେ ସରଳ ଥିଲା, ସ୍ୱଭାବରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ନମ୍ର ଥିଲା, ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ସେ କଦଳୀ ଧରି ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧରିଥିଲା? ତାକୁ ଲାଗିଲା ତା ବନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଦଳୀ ଦୁଇଟି ନେଇଯା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛୁ ମୋତେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆଉ କଦଳୀ ଦୁଇଟି ନେବୁନି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଇଯା ମା, ସେ କଦଳୀ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଯା। ତ ଦେଖ, ଏଠି ଜାଣିଛି ଠାକୁର ଯେପରି କଦଳୀ ଦୁଇଟି ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଆଣିଛି। ନହେଲେ ସେ ଗରିବ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରି ପଛେ ଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ କଦଳୀ ଦୁଇଟି କଦାଚିତ୍ ଆଣନ୍ତାନି। ତାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଦଳୀ ଦୁଇଟିକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତା ଅର୍ଥ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ନେବିନି? ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଧରିଛି। ଏତେ କଦଳୀ ଥିଲା, କୌଣସି କଦଳୀ ତ ସେ ନେଲାନି, ଫେଣାଏ କଦଳୀ ଥିଲା, କୌଣସି କଦଳୀ ତ ସବୁ ତ କଦଳୀ ନେଇଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଉପରେ ତା'ର କେବଳ ଆଖି ଥିଲା। କାହିଁକି?
ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେଇ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ, ସେ ତାର ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ବି ନଥିଲା। କେବଳ ତାକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ସେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ କଥା ଶୁଣିବ। ତାକୁ ଲାଗିଛି ପ୍ରଭୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଆଣିଛି। ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିଛି ପୂଜକ ବୁଢ଼ା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଅଭିସାର ସରିଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇଛି, କହିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାପରେ ସେ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଧରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। କିଏ ଦେଖିଦେଲା? ପଣ୍ଡିତ ବୁଢ଼ା ଦେଖିଦେଲା। ବାହାରକୁ ଯିବାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିଛି ପୂଜକ ବୁଢ଼ା। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରିଛି। ପୂଜକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଠ ପିତୁଳା ଭଳି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା। ଆରେ ମୁଁ କିଆଁ ଚୋରି କରିବି? ମୋର ତ ଚୋରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ନେଇଛି। ତେଣୁ ପୂଜକର ପାଟି ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାଠ ପିତୁଳା ଭଳି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। କାଠ ଯେପରି କାଠ ପିତୁଳାଟିକୁ ଯେପରି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେବା ସିଏ ସେପରି ଭାବରେ ହିଁ ରହିଥିବ ନା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ରୂପରେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେହିପରି ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା। ପରେ ଦେଖିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ତାହେଲେ ତ ପୂଜକ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଧୁମ୍ ପିଟିବ, ନିର୍ଧୁମ୍ ବାଡ଼େଇବ। କ'ଣ କରିବି? ତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ପରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ଘାଟ ନ ମାନି ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଆଗରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପଶିଯାଇଛି। ତାକୁ ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୂଜକର ଗାଳି ଏବଂ ପୂଜକ କାଳେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ। ତେଣୁ ସେ ବାଟ ଖାଲ ଢିପ ଯାହା ଥାଉ ସେ ଆଉ କିଛି ବି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଗକୁ ଏବଂ ଯାଇ ସେ ଆଉ ଦେଖିନି ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ସେ ତ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କିପରି ଭାବରେ ସେ ପୂଜକ ନନାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁ ମାଡ଼ି ଯିବା ଆଗରେ ତାର ରାସ୍ତା ଆଗରେ ଏକ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେ ଆଉ ପୋଖରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ। ଡରରେ ତ କମ୍ପୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଚୋରି କରିନି, ଇଏ ତ ମୋତେ ଚୋରିର ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନ ମୋତେ ଦେଇସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଛରେ ସେ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଯଦି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଚୋରି କରିନି। ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ସେ ବାଟ ଘାଟ କିଛି ନ ମାନି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରିଛି, ଆଗରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଣ୍ଟିଏ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି ଦୁଇଟି କଦଳୀ। ସେଇ କଦଳୀ ଦୁଇଟିକୁ, କେଉଁ କଦଳୀ ଦୁଇଟିକୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଣିଥିବା ସେଇ ଦୁଇଟି କଦଳୀ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ପାଇଁ ପୂଜକ ବୁଢ଼ା ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋରଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହଁ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂଜକ ଚିତ୍କାର କରିଛି, ଚୋର, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କଦଳୀ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଚିତ୍କାର ସେ ବୋଧେ କରିଛି ପୂଜକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପୂଜକ ନନାର ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ପୂଜକ ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ତାହାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସ, କହୁଛି ପରା, ପାଣିରୁ ବାହାରି ଆସ। କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପାଣିରୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ଡରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତୁମେ କେତେ ବି ଡରିଥାଅ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ପଳେଇ ଆସେ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଯାଇଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଛି। ବାପା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କାଖେଇ କୋଳେଇ ଧରିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଚୋରୁଣୀ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି କଦଳୀ ନେଇ ଆସିଛି, ପୂଜକ ନନାର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟି ଚୋରୁଣୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ଚୋରୁଣୀ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରୁ କଦଳୀ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇ
ପୂଜକ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କଥା କହି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମନରେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଇଥିବା 2 କଦଳୀ ବାପା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ପୂଜକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ତା ମନରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପଶିଗଲା। ତାକୁ ଅପମାନ ବୋଧ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚୋରଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଚୋରଣୀ ନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଚୋରଣୀ ନୁହଁ, କାହିଁ ମୋତେ ଚୋରଣୀ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତା ମନରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେପରି ମଣିଷକୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇଯାଏ କୌଣସି କଥାକୁ ଭାବି, ସେହିପରି ଭାବରେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ତାକୁ ଆସିଛି ଜ୍ୱର। ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ପାଣିରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ରହିଗଲା, ବାପା ଆସିଲେ ତ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଯିବାରୁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଇଛି। 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ପରେ ସେ ପର ପାରିକୁ ବାଟ କାଟିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଝିଅର ଏ କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା! ବାପାଙ୍କ ମନ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବ। ଯାହାର ସନ୍ତାନଟିଏ ଚାଲିଯାଏ, ସେଇ ବାପା ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ସନ୍ତାନ ହରେଇ ବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ତୁମକୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା? ତୁମେମାନେ ଯଦି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହଁ, କାହାର କଥା ଶୁଣି, କାହାର କଥା ଦ୍ୱାରା ମାତି ନ ଯାଇ, କାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ ନ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅପମାନ ବୋଧିତ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ କର୍ମ କରିବ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଦର ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବ, କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଆତ୍ମଦାହ କରିଦେବ, କିମ୍ବା ଆତ୍ମଦାହ ତ ଏହା ହିଁ ତ ଥିଲା ନା। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ତ ନିଜକୁ ନିଜ ସେ ଭିତରେ ସମର୍ପି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯଦି ତା ବାପା ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତ ତାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା। ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚଳିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାକୁ ବାର ବାର ମିଛରେ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟା ଆମ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ, ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପର କଥା ଶୁଣି, ପରଠାରୁ ଶୁଣି, କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ କଥାର ମର୍ମକୁ ନ ଜାଣି ଆମେ କାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଚୋରଣୀ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରୁଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରୁ କଦଳୀ ନେଇ ପୂଜକ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କଥା କହି ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାକୁ ଆସିଛି ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ପରେ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆରପାରିକୁ ଯିବାରେ କାହାର ହାତ? ଏଇ ସମଗ୍ର ସମାଜର, ଏଇ ଦୁନିଆର ଏହିପରି ଭାବରେ କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ କେବେ ବି କାହାରି କଥାରେ ଭଟକି ନ ଯାଇ, କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରନି ଯେ ସେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ମଣିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କାହାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୁରାଣ ପାଠ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଆହାର ଯିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କଥୋପକଥନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ତୁମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିବ? ଯଦି ସତରେ ଯଦି ତୁମେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ୟର ଆକ୍ଷେପ କଥା କେଉଁଠାରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବସିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଗା ତୁରନ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି।
प्रकृतरे कौन सेया? प्रकृतरे तो सेया नुह। सी जदि मरीची केवल यही पूजक बुढ़ा सकाशे, यही पूजक समस्त को जदि चित्कार कर डाकी ताकू जदि गोड़े न था तेबे से पिलाटी बाट हुड़ा हो न था एवं पानी भितर बुड़ी बहुत समय पर्यंत रही न था कि ताकू जर होता नहीं कि से एते शीघ्र ये समग्र संसार को छाड़ी आरपारी को चली जाई न था। हाँ कि ना पिला माने? वर्तमान चल देखा मात्र यही आलोचन अंशग्रहण करथिबा स्थानीय नेता भाभी मंदिर पुनः निर्माण बेले अनेक अर्थ आत्मसात करथिबा कथा ठाकुर जानी नाहंती। देख एठी कहार केपरि भाबरे चिंताधारा। जेतेबेले किछि लोक कहिसथि से दुईटी कदली नेइथिला तेणु तार दंड भगवान देइछंती, किंतु जे आत्मसात करिछि मंदिर निर्माण समय रे बहुत टंका आसीछि मंदिर तैयारी पई, सेई समय किए किए ता भितर अनेक टंका आत्मसात कर देइछंती, अर्थात अनेक टंका ता भितर निज घर को नहीं जाइछंती निजर कर्म निजर व्यक्तिगत काम बा आत्मसात ताकू कहती, निजर कार्य जो माने हंती ताकू आत्मसात कहती। आत्मसात करिछंती तो यही कथा कौन ठाकुर जान नांती? आम मन को कहीं आज पर्यंत कहीं दंड दे नांती? आमे तो एते टंका नहीं जाइछु ठाकुरंकर से दीटा कदली नहीं गला बोली ताकू कौन एते बड़ दंड देइतिले? आमे तो एते टंका आमे आत्मसात कर देइछु मंदिर निर्माण समय रे। आम कथा कौन प्रभु जानी नांती? ताले आमको कहीं दंड दे नांती? को माने भाबिचंदी सेठीर स्थानीय नेता माने। सेहीपरि मंदिर सेवारे नियुक्त 2 जन सेवक विभिन्न विभागरू क्रमागत चोरी करुथिले मध्य ठाकुर काहेकि तांकु दंड देई नाहांती सेथिपाई सेमाने दुश्चिंतारे पड़ी जाइछंती। पिलामाने देख चोर मन गंठीरे, तेणु जेतेबेले सेमाने अन्य लोक माने सबु सेठारे बसी जेतेबेले कथा होती जे 2टी कदली चोरी करने सकाशे प्रभु तांकु लक्ष्मी को दंड देइछंती, से समय नेता भावी अरे मु एते टंका आत्मसात करिछि मंदिर निर्माण समय रे काई मते तो दंड देई नांती, प्रभु कोन जानु नांती? सेही परि भाबरे पूजक काम रे जो माने 2 जन नियुक्त थिले सेवायत जो माने सेवा करबा पई नियुक्त थिले, केतेबेले से माने आमे अनेक धूपकाठी मंदिर रे दे करी चली आसुचु, से माने किछि धूपकाठी मंदिर रे लगे दियंती आउ बाकी घर को धरी चल जांती, किछि दीप मंदिर रे लेकि दियंती आउ किछि दीप घर को धरी चल जांती, किछि दक्षिणा मंदिर रे रखि दियंती आउ किछि दक्षिणा घर को धरी चल जांती, किछि भोग मंदिर रे रखि दियंती आउ किछि भोग घर को धरी चली जांती। एही परि भाबरे ए गोटिए मंदिर नुह समस्त मंदिर रे एहीपरि भाव आत्मसात करुछंती। एहीपरि भाव अनेक लोक अछंती जो माने मंदिर भरी पवित्र स्थल मध्य चोरी करी नबाटा उचित मनुछंती, किंतु पिला माने एठी आमको आउरी गोटे शिक्षा मिलला जे चोरी करिबा नाही, मंदिर भितर मध्य चोरी करिबा नाही। प्रभुଙ୍କ निकटରୁ आमे कोन चोरी करिबा? प्रभु निजे आमको पा जन्म देइछंती आ प्रभुଙ୍କ निकटରୁ कोन चोरी करिबा? प्रभु पर आम निज आत्मा रे बसिछंती, प्रभु सब सुनुछंती, प्रभु सब देखुछंती, किंतु सेमाने भी दुश्चिंतार पड़छंती। ता कथा जो जानि पारले आम कथा किया जान नांती ना आम कथा जानिलेनी कि सेमानक मन रे गोटे दुश्चिंता पसी आसीची से सेवायतଙ୍କ मन रे। एहीपरि आलोचना वर्तमान बही को देख, एहीपरि आलोचना चलथिला बेले पूजारी पंडित अनुभव करिछंती जेपरि दियोंक विभूति सिंहासन छाड़ी चली जाइछि। प्रभुंकर केवल मूर्तिटी अछि किंतु तांकर विभूति अर्थात तांकर देहर शरीर जो तेज बाहर थिला वर्तमान से आउ नाहांती। प्रभु आउ नथिला परि लागुछंती, मंदिर श्रीहीन होई पड़िछि जेपरि मंदिर से सेमिति मने करिछंती। प्रभु किए कि? प्रभु किए कि थिले? से लक्ष्मी रूपी से छोट कौन शिशुर मन रे ही प्रभु वास करथिले, किंतु सी जेतल चली जाइछि प्रभु मध्य ता सहित चली जाइछंती, आउ नाहांती आउ सेठारे केवल पड़ी रही दीप्तिहीन अर्थहीन केवल रूप। प्रभुंकर जो रूपरे दीप्ति नाही, दीप्तिहीन जो रूप को देखिले तांकर रूपरू तेज निर्गत होउथिला, ज्योति निर्गत होउथिला, आउ से ज्योति तांकर सी सुंदर रूप भेषरे आउ नाही, अर्थहीन रूप जो रूपर कौन सी अर्थ ही रही नाही। पिला माने देख तापरे पूजारी देहरे हाथ मारी जड़े सेवक जानी तांको देह तातीरे खई फुटुची। कहार? पूजकंकर।
ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କେତେ ଦିନ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ତ ମରିଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେପରି 3 ଦିନ ପରେ ମରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ୱରରେ ଥରଥର ହେଉଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। କମ୍ପୁଥିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥିଲା, କହିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ଯେତେ ଦିନ ଜ୍ୱର ପରେ ଯେଉଁ ବାକିତକ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରଜନ୍ମରେ ଏ ପାପିଷ୍ଟ ଯେହ୍ନେ ଜିହ୍ୱାହୀନ ହୋଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହଉ, ଏ ପାପିଷ୍ଟ ଯେହ୍ନେ ଜିହ୍ୱନିଷ୍ଠା ହେଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଜିଭ ଦିଅ ନା, ମୁଁ କାହା ନାଁରେ ଆଉ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆଉ ଆକ୍ଷେପ ଯେପରି ନ କରେ। ମୋତେ ଜିଭ ଦେଇଥିଲ ବୋଲି ସିନା ମୁଁ ମିଛରେ ତାକୁ ଚୋରଣୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଲି, ଯାହାର କାରଣ ମୋତେ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ବି ଜନ୍ମ ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜିହ୍ୱା ଆଉ ଦେବନି, ମୋତେ ଆଉ ଜିଭ ଦେବନି। ଜିଭ ଥିଲେ ସିନା କିଛି କହିବ। ତେଣୁ ଜିଭ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଆମେ କୁକଥା କହିବା, କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ନୀତିଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ଏହି ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଭ ଅଛି, ତା ମାନେ କୁକଥା କହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କୁବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜିଭର ଧର୍ମ ସବୁବେଳେ ରାମ ନାମ ଜପ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗାଇବା, ଅଯଥା କଥା ନ କହି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା, ଭଗବତ ଗୀତା, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଭ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି, କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି, ଏହିପରି ଅପମାନିତ କରି ତାକୁ ମରଣ ଯନ୍ତାକୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ମନୋଜ ଦାସ, କଥାକାର ମନୋଜ ଦାସ, ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ତେଣୁ ମୋର ଶତ ଶତ ପ୍ରଣାମ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଭେଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ସେଇ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ଆମେ ଅନେକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାରିଛେ ନା ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ତୁମର ଏଇ ଜୀବନରେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କର, ନିଜ ଜୀବନରେ ଲଗାଇ ସେହିପରି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି, କାହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ଜିଭ ଅଛି ମାନେ କୁବାକ୍ୟ ନ କହି ସୁବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ରୁହ। ଏହା ହିଁ ମୋର କାମନା। ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନୀତାଞ୍ଜଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହି ଏହି ଗଳ୍ପର ଅଭିସାର ତୁମେମାନେ ଜାଣିଚାରିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଅଭିସାର ହେଉ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସର୍ବଦା ରୁହ ଏବଂ ନିଜର ଆଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ନୀତାଞ୍ଜଳିର କାମନା।